बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी। वीलॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई की जानिब से एक बार फिर एक ही दिन इंतखाबात पर आमादगी का इजहार किया गया है, लेकिन पीडीएम हुकूमत की जिद, हटधर्मी और मैना मानो की पॉलिसी जलती पर तेल डालने का काम कर रही है। मंतकी तौर पर यही दुरुस्त रास्ता है कि एक ही दिन कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हों। अगर ना भी हों तो ये कोई हर्ज की बात नहीं है। दुनिया के बहुत से ममालिक में मरहलावार इंतखाबात होते हैं। पाकिस्तान में भी ये तजर्बा पहले हो चुका है। अगर हुकूमत और पीटीआई में इस हवाले से कोई इत्तफाक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफे आखिर है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। वफाकी काबीना ने इस फैसले को नाकाबिले अमल और गैर कानूनी करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद अदालती मफरूर मुजरम नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस तरह फौज और अदलिया के खिलाफ जहर उगला, इन चीजों से मालूम होता है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से टकराव का फैसला कर लिया है। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव की इस पॉलिसी के क्या नताइज बरामद होंगे? अगर हुकूमत फैसले पर अमल दरामद नहीं करती तो क्या ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत के इस गैर आईनी और गैर कानूनी अमल में उसका साथ देंगे? क्या वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ तौहीन अदालत और एक आईनी अमल में रुकावट बनने की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं? अगर शहबाज शरीफ तैयार हैं तो उनके बाद पार्टी क़यादत मरियम नवाज करेंगी या कोई और? क्या हुकूमत अदालती मफरूर मुजरम की ख्वाहिश के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत फैसला सुनाने वाले बाकी 2 जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेगी? अगर हुकूमत ने ये इकदाम उठा लिया तो पीटीआई और मुल्क भर के वकला का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? मौजूदा सियासी मंजरनामे के पेश नज़र हर कोई इन्हीं सवालात के जवाबात की तलाश में है। आज के वीलॉग में इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। वीलॉग आखिर तक देखिएगा और नए आने वाले दोस्त चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं। नाज़रीन, इस बात में कोई दो राय नहीं कि असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज के अंदर इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा है। पीडीएम जिन 4 जज साहिबान का बार बार तस्करा कर रही है, उनमें से किसी एक ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। पीडीएम में शामिल बहुत से रहनुमा, बल्कि नून लीग के रहनुमा भी इस आईनी तकाजे को तस्लीम करते हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अभाम रहा, ना ही मजीद तशरीह की जरूरत है, लेकिन पीडीएम हुकूमत क्योंकि अवामी मकबूलियत की बदतरीन पोजीशन पर बुराजमान है, इनकी 1 साल की कारकर्दगी सिफर नहीं बल्कि माइनस में है। अवाम के पास वोट के लिए जाने वाली सियासी जमातें अपनी झोली में अवामी खिदमत कार हाय नुमाया लेकर जाया करती हैं, लेकिन पीडीएम सरकार में शामिल जमातों की झोली में करप्शन, लूटमार, अकरबा परवरी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, बदतरीन माशी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान, इदारों से टकराव की पॉलिसी, फौज और अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम, आसमान से बातें करती महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत, बैड गवर्नेंस और इस तरह की बेशुमार मनफी चीजें हैं। इन्हें मालूम है कि वो ऐसी सूरत हाल में अवाम के पास गए तो वोट नहीं, जूते पड़ेंगे। मैं इमरान खान की हमायत नहीं कर रहा, उनके दौर में भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे, उनकी पॉलिसियों ने भी अवाम के नाक में दम किए रखा, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि आज मुल्क के जो हालात हैं, इमरान खान का दौर तो इसके मुकाबले में सुनहरी दौर लगता है। वैसे भी किसी भी जमहूरी मुआशरे में फैसले का इख्तियार जमहूर के पास हुआ करता है। अवाम ने ही वोट की पर्ची से फैसला देना है कि वो किस पर एतमाद करते हैं और किस पर एतमाद नहीं करते। इसके लिए आइन ने एक ही रास्ता दिया है और वो रास्ता इंतखाबात का रास्ता है। हुकूमत में शामिल 13 जमातें इस रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। वो आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, अदलिया के फैसलों को रद्द करते हैं, जज साहिबान के खिलाफ तबर्रेबाजी करते हैं। इनके हक में फैसले आए तो ये अदलिया मुकद्दस और यही जज फरिश्ते बन जाते हैं। इनके खिलाफ फैसले आए तो अदलिया और जजों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, उन पर हमले करते हैं। इलेक्शन में शिकस्त के खौफ ने इन्हें एक बार फिर नंगा कर दिया है, इसीलिए ये आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने की राह पर चल निकले हैं। लंदन में बैठा अदालती मफरूर मुजरम भी खामोश नहीं बैठ सका। उसने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की है। वो फैसला सुनाने वाले बेंच के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को खुली धमकियां दे रहा था
کہ ان کا فیصلہ ان کے خلاف چارج شیٹ بنایا جائے گا۔ اس عدالتی مفرور مجرم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کل کے فیصلے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ناظرین، یہ باتیں وہ عدالتی مفرور مجرم کر رہا ہے جو خود 50 روپے کے اشٹام پر بیان حلفی دے کر چند ہفتوں کے لیے دوائی لینے لندن گیا تھا، اور 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ابھی تک اسے دوائی نہیں ملی۔ کیا پاکستان میں کسی اور مجرم کو اتنی بڑی سہولت عدالتوں نے دی ہے؟ نہیں دی، کیونکہ اس ملک میں نواز شریف سے بڑا کوئی لاڈلا نہیں۔ جب جب اسے اقتدار ملا تب تب اس نے ہر آرمی چیف کے ساتھ محاذ آرائی کی، عدلیہ پر حملے کیے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، وہ اس شخص نے کرایا تھا۔ اس کی جماعت کے کئی لوگ اس جرم میں تا حیات نااہلی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ مر گئے ہیں، جو زندہ ہیں وہ آج بھی نااہل ہیں۔ اس شخص پر آرمی چیف کے جہاز کے اغوا کا کیس تھا۔ وہ سازش ناکام ہوئی، پکڑا گیا تو جیل کاٹنے کے بجائے معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے جدہ چلا گیا۔ کرپشن کیسز میں پکڑا گیا تو اس بار بیماری کا بہانہ کر کے بھاگ گیا، اور وہاں بیٹھ کر اقتدار کی خاطر پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہے۔ اس کی چیخو پکار بتاتی ہے کہ اس کا پاکستان واپسی کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے، کیونکہ جن نیب قوانین میں ترامیم کر کے یہ سارے کرپٹ سیاستدان اپنے کیس معاف کرا رہے ہیں، وہ کیس بھی اسی عدالت میں لگا ہوا ہے جس پر پورے کا پورا پی ڈی ایم ٹولہ حملہ آور ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت کے پاس اس پر عمل درآمد کے سوا کوئی چارہ ہے۔ اگر حکومت اس فیصلے پر عمل نہیں کرتی اور الیکشن کمیشن سے تعاون کرنے کے لیے بیوروکریسی پر دباؤ ڈالے گی تو نہ صرف وزیر اعظم نااہل ہوں گے، بلکہ آئینی عمل میں رکاوٹ بننے والے بیوروکریٹ بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی سرکاری ملازم حکومت کا غیر آئینی اور غیر قانونی حکم ماننے کا پابند نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف یہ قربانی دیں گے یا نہیں، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ شریف خاندان کی اندرونی لڑائی کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم بننا کسے پسند آیا اور کسے نہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ابھی چند روز پہلے مریم نواز نے ہی اپنے چچا کی حکومت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری حکومت نہیں۔ آج اگر شہباز شریف سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے تو لامحالہ انہیں تو توہین عدالت اور آئینی عمل میں رکاوٹ بننے کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور وہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ وزارت عظمیٰ سے چھٹی اور نااہلی، یعنی مریم نواز کا خواب پورا، چچا کا پتہ کٹنے سے اس کا راستہ صاف۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ شہباز شریف کا سیاسی مزاج بتاتا ہے کہ وہ ہرگز یہ قربانی نہیں دیں گے، بڑکے شڑکے ماریں گے اور ساتھ ساتھ بچ نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی ماریں گے۔ ناظرین، عدالتی مفرور مجرم نے لندن میں بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی، اس میں بہت سی بچگانہ باتیں ہی نہیں بلکہ بچگانہ حرکتیں بھی کی۔ جب انسان بوکھلایا ہو تو اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ موصوف نے جو سرخ اور سبز رنگ کا سکارف گلے میں لٹکایا ہوا تھا، اسے اتنا نہیں پتا چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے سکارف کا کلر ہے۔ پہلی نظر میں دیکھ کر ایک بار تو ایسا لگا جیسے یہ عدالتی مفرور بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہے، لیکن جب اس نے منہ سے چنگاریاں نکالنا شروع کی تو پھر پتا چلا کہ موصوف بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس پریس کانفرنس میں اس مفرور عدالتی مجرم نے سپریم کورٹ کے تینوں جج صاحبان کو دھمکی دی ہے کہ یہ فیصلہ ہی ان کے خلاف چارج شیٹ بنے گا اور ان تینوں کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا جائے گا۔ اگر پی ڈی ایم حکومت اس کی یہ خواہش پوری کرتی ہے تو کیا منظرنامہ ہوگا؟ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی فارمیشن حکومت کے حق میں ہے، کیونکہ کونسل میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین جج صاحبان اور 4 ہائی کورٹس میں سے 2 سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان شامل ہوتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آیا تو ظاہر ہے اس صورت میں کونسل میں وہ تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود ہیں، جبکہ تیسرے سینئر ترین جج جسٹس اعجاز الاحسن بنتے ہیں۔ اگر تینوں جج صاحبان کے خلاف ریفرنس گیا تو ظاہر ہے پھر جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس کونسل کا حصہ نہیں ہوں گے۔ جب حکومت 3 ججوں کے خلاف ریفرنس بھیجے گی تو ان کا نام بھی کیونکہ اس میں شامل ہوگا۔
उनके बाद जो सीनियर तरीन जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनेंगे। उन्हें भी चीफ जस्टिस के मुखालिफ समझा जाता है और पीडीएम उन्हें अपनी साइड पर शुमार करती है। ऐसे में दो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 में से 3 अरकान तो पहले ही वाज़ेह हो चुके हैं। अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें नहीं लाया गया। पीडीएम वालों को उनसे भी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये सारा खेल इंतहाई खतरनाक है। आईनी अमूर के माहिरीन कहते हैं कि अगर इन तीनों जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ तो फिर पीटीआई की तरफ से भी 5 जजों के खिलाफ रेफरेंस आएंगे। मेरी इतला के मुताबिक पीटीआई के वकला की टीम ने भी रेफरेंस तैयार कर रखे हैं। फिर वकला तंजीमें भी खामोश नहीं बैठेंगी। मुमकिन है उनकी जानिब से भी रेफरेंस आ जाएं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब जजों के खिलाफ रेफरेंस सिर्फ हुकूमत ही नहीं भेज सकती, कोई भी भेज सकता है। अगर हुकूमत ने महज इक्तदार के लिए ये खेल तमाशा शुरू किया तो मुल्की मफाद में नहीं होगा और इसकी तमाम तर जिम्मेदार हुकूमत होगी। बेहतर रास्ता यही है कि पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टकराने के बजाय उसे तस्लीम करे, उस पर अमल दरामद करे, हौसला करके इलेक्शन कराए और उसमें हिस्सा ले, अवाम से राय लें और उस मैंडेट का एहतराम करें। यही मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में है। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।